सीबीआई कोर्ट में किसने कर दिया खेल। कोयला तस्करी मामले में आज भी आरोप तय नहीं हो पाया। आसनसोल सीबीआई कोर्ट में कोयला तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान आज भी आरोप तय नहीं हो सके। कुल 50 आरोपियों में से एक विदेश भाग चुका है और एक की मृत्यु हो चुकी है। आज 47 आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए, लेकिन विकास मिश्रा की अनुपस्थिति के कारण आरोप तय करने की प्रक्रिया टल गई। विकास मिश्रा की अनुपस्थिति बनी कारण। विकास मिश्रा को कालीघाट थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया, जिसके चलते वह आसनसोल सीबीआई कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। सीबीआई कोर्ट ने प्रेसिडेंसी जेल को ईमेल के जरिए विकास मिश्रा की वर्चुअल पेशी का निर्देश दिया था, लेकिन कालीघाट पुलिस द्वारा कस्टडी में लिए जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिसंबर को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोप तय करने की प्रक्रिया में अब और देरी नहीं की जाएगी। मामले की पृष्ठभूमि क्या है, जानें। यह मामला बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी से जुड़ा है, जिसमें 50 व्यक्तियों पर संगठित अपराध में शामिल होने के आरोप हैं। इनमें से एक आरोपी विदेश भाग चुका है और एक की मृत्यु हो चुकी है। विकास मिश्रा के अलावा अन्य सभी आरोपी नियमित रूप से कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति बार बार मामले की सुनवाई में बाधा बन रही है। कोयला तस्करी का यह मामला न्याय प्रक्रिया में लगातार देरी का शिकार हो रहा है। 10 दिसंबर को अगली सुनवाई में आरोप तय किए जाने की उम्मीद है। विकास मिश्र কলকাতা একটা অন্য কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে বলে আজকে ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার করতে পারেনি, যার জন্য আজকে চার্জ ফ্রেম করা গেল না। কোর্টের তরফে তো একটা মেল পাঠানো হয়েছিল যে ভার্চুয়ালি পেশ করা হোক, তো সেটা কোর্টের তরফে মেল পাঠানো হয়েছিল আলিপুর স্পেশাল কারেকশনাল হোমে, যদি আমি ভুল না হয়। কিন্তু বিকাশ মিশ্র ইনফ্যাক্ট গতকাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। কালকে প্রডিউস হওয়ার পর কালকে যিনি রিমান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন উনি অর্ডার দিয়েছিলেন আজকে স্পেশাল কোর্টে ওনাকে প্রডিউস করার জন্য। আজকে স্পেশাল কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল, যতদূর খবর ওখান থেকে মনে হয় পুলিশ কাস্টাডিতে গেছে। আমার কাছে এখনও কনফার্ম কোনো খবর নেই, কিন্তু এইখানে নেক্সট ডেট 10-12 হলো নির্দেশ ছিল। সব আসামি এসেছিলেন, খালি একমাত্র বিকাশ মিশ্র আসতে পারেননি, কারণ ওনাকে কলকাতা পুলিশ কোনো একটি কেসে অ্যারেস্ট করেছেন এবং ওনাকে আলিপুর জাজেস কোর্টে প্রোডাকশন দিয়েছেন। এবং যতদূর খবর পেলাম সেটা হচ্ছে যে ওনাকে সেই কেসে পুলিশ কাস্টাডি নেওয়া হয়েছে, সেই কারণে ওনাকে এখানে প্রোডাকশন করা যায়নি। চার্জ গঠনের পরবর্তী ডেট দেওয়া হয়েছে 10-12। মানে এই যে আজকে চার্জ গঠন হওয়ার কথা এবং কয়েক ঘন্টা আগে মানে গতকাল রাতেই তাকে গ্রেফতার করা, কিভাবে দেখছেন এটা? শুধুমাত্র কাকতালীয় নাকি? সেটা তো ইনভেস্টিগেশন চলছে, পুলিশ নিজে অ্যারেস্ট করেছে, সেটা পুলিশ বলতে পারবে। 10 তারিখে বিকাশ মিশ্র হাজিরা নিয়ে কিছু বলেছেন? এখন তো আপাতত উনি কাস্টাডিতে আছেন, তারপরে পুলিশ কাস্টাডি ওভার হলে তারপরে কিভাবে প্রোডাকশন দেবেন সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে।